ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आए श्रीमद् भगवत गीता के पारायण में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही सुंदर शास्त्र है, जिसमें स्मात्र ग्रंथ के माध्यम से उपनिषद वेद का सार है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निश्चित उनके ही मुखारविंद से ये जो वाणी पवित्र पावन अर्जुन के लिए, जो हम सबके लिए ही महनीय है, महत्वपूर्ण है। कल गीता जयंती पर प्रारंभ हुआ था प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। आज हम पुनः क्रमशः तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय का पारायण करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण, तत्पश्चात अध्याय का पारायण। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणां नारम्भान्
नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यसत्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसज्येद्य कर्मणः यज्ञार्थार्थकर्मणोन् यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो वोस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्यस्यथ इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्मिषे भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति इसत्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवोत्तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम् आवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहान्यामि महाप्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्
न बुद्धिभेदं जनयेद्यज्ञां यज्ञानां कर्मसंगिनां न बुद्धिभेदं जनेद् यज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहममिति मन्यते तत्तद्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणमूढः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थैर्रागद्वेषे व्यवस्थितौ तयोर्नावशम् आगच्छेत् तौ ह्यास्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगूढः परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मेह वैरणं धूमिना व्रियते वह्निर्यथादर्शोरमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नालेन च दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियाणेभ्ये परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यामात्ममात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासुधम्। इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान वाच अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न, जिसमें प्रवृत्ति मार्ग के प्रश्न हैं, और द्वितीय अध्याय में हमने श्रवण किया है जिसमें निवृत्ति मार्ग का सांख्य योग भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया अर्जुन के मध्य में। और क्रमशः उसी योग में जो तृतीय अध्याय है उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म में लगने की बात कहते, कर्म योग। यहाँ पर अर्जुन बहुत ही संदेह की स्थिति में होते कि जब हमें ज्ञान योग
बता रहे हैं आप, तो ज्ञान बुद्धि और कर्म, यानी कि ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, तो हम किस निष्ठा की ओर बढ़े, हमें कौन से कर्म इस घोर कर्म में आप हमें प्रवृत्त कर रहे हैं, तो इसका आशय हम कैसे समझें। तो तृतीय अध्याय स्पष्ट हुआ। चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं कि जो मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ वो ज्ञान हमने बहुत पूर्व में ही सुना रखा है, सभी को श्रवण कराया है। तो इसी का आधार लेकर के चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरीक्षा कवये ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परं तपः सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदमुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वयं वेत्त परं तप अजोऽपि सन् वैयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन् वैयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय सम्भाव्यामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्यं कर्तारमपि मां विद्युत्कर्तारम् अव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सवद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेरवेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्ये कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत। यस्य सर्वैर समारंभः कर्म संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैवं
किंचित् करोति सः निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्वशम् यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासिते ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति श्रोतादीनीन्द्रियाणि यन्ने संयम्यग्नो जुह्यति शब्दादीन् विषयान्य अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य यो याज्ञौ जुह्यति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगियज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानि यज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणन् प्राणेषु जुह्यति सर्वेरप्येते यज्ञविदो यज्ञशपित कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुञ्जो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बुह विद्यायज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धिद्धि तान् सर्वनेव ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्याज्ञात् ज्ञानयज्ञा परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तत्त्वदर्शिनः यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदेसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव व्रजनिं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मात् सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सन्दृशं पवित्रमिह विद्यते तस्य स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्राद्धश्रद्धज्ञानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंसिञ्छन् संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबुधन्ति धनञ्जयः तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायण।